sa transmitter. Maganda. Nais na kagtambay papuntang Jacob Line. Jacob Line guys. Nag-iisang sa Team Rescue Bike. Yan na guys, yung papunta sa amin dito na guys. Dito na ang Para Work is coming. Guys, thank you for watching. Alright, thank you. Bye. Yan, lagyan na guys. Lagyan na guys.